इस परचम के साए तले हम एक हैं। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची तक खैबर कौम आज़ादी की खुशियों से सरचार। शहर शहर करिया करिया परचम कुशाई की तकरीबात। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं। मज़ार क़ायद पर एजाज़ी गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। लाहौर में मज़ार इकबाल पर पंजाब रेंजर से पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से गूगल ने भी नया डूडल जारी कर दिया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से वतन अजीज़ को यौम आज़ादी। वज़ीर आज़म का मुल्क के 75वें यौम आज़ादी पर कशकोल तोड़ने का अज़्म। अपोजिशन को एक बार फिर मैसाक माशत की पेशकश। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। शहबाज शरीफ ने कहा, हम जोहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशरी कुव्वत क्यों नहीं। मैसाक माशत कौमी डायलॉग का नुक्ता आगाज़ बन सकता है। क़याम पाकिस्तान किसी मोजज़े से कम नहीं। दुआ है आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, लेकिन हकीकी आज़ादी भूख, अफलास और पसमानदगी से आज़ादी है। किसी कौम के लिए अंदरूनी खलफिशार, इंतशार और तकसीम से बढ़कर कुछ भी खतरनाक नहीं। शरपसंद कुव्वतों को मिली वहदत से शिकस्त देंगे। मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को यौम आज़ादी मुबारक। DGISPR ने ट्वीट पे लिखा, अज़्म आलीशान शाद रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। उधर GSU और पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में कौमी परचम लहराया गया। मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद नदीम साबिर और इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरफोर्स ने परचम फ़ज़ा में लहराया। पाक बहरिया के यूनिट्स में भी यौम आज़ादी की तकरीबात। हजूरी बाग लाहौर में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने बादशाही मस्जिद के आलमगीर दरवाजे पर परचम कुशाई की। बादशाही मस्जिद पहुँचने पर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम और साबिक गवर्नर उमर चीमा ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। परचम कुशाई की तकरीब के बाद वज़ीर आला की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। तकरीब से खिताब करते हुए परवेज़ इलाही का कहना था, क़याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों ने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी। यौम आज़ादी पर वतन अज़ीज़ के लिए जाने देने वाले शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। इंसान की सोच और नीयत ठीक हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वज़ीर आला सिंध की यौम आज़ादी पर मज़ार क़ायद पर हाज़री। मुराद अली शाह ने कहा, आज हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। साबिक़ हुकूमत की नाअहली और कम अक़ली का सिला हम भुगत रहे हैं। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, PTI जलसे के लिए कौमी परचम उतारे जाने की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान को क़ायद आज़म ने आज़ादी दिलवाई, लेकिन इमरान खान को आज तक समझ नहीं आई कि हम आज़ाद कौम हैं। आने वाले वक्तों में इमरान खान के किस्से बच्चों को लतीफ़े के तौर पर सुनाए जाएंगे। कोयटा में परचम कुशाई की पुरवक्कार तकरीब। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बेसेंजो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मुल्क की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। हालिया बारिशों से आधा पाकिस्तान डूब गया। बलोचिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान हमने बेहतरीन फौजी ऑफिसर खो दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का भी पैगाम, कहा, वतन से मोहब्बत का वलीन तकाज़ा है। हम तमाम तर वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क की हकीकी आज़ादी और तरक्की के लिए यकजा हो जाएं। दुनिया भर में पाकिस्तान के यौम आज़ादी की गोल्डन जुबली की तकरीबात। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हाई कमीशन और सिफारत खानों में खुसूसी तकरीबात। पाकिस्तानी हाई कमीशन सिंगापुर, रूस, मिस्र और ढाका में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीबात। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। सऊदी शहरियों की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
بدقسمتی سے کچھ لوگوں کی انا ملک و قوم سے بھی بڑی ہو چکی ہے۔ 14 اگست تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی انا، تکبر اور ہٹ درمی چھوڑ کر سیاست پر ریاست کو اہمیت دیں۔ سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت حسین کا جشن آزادی پر پیغام، کہا ہر ادارے اور طبقے کو عہد کرنا ہوگا ذاتی سیاست پر ریاست کو فوقیت دے۔ ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں افواج پاکستان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ ہر طرف آزادی کے رنگ، رات 12 بجتے ہی آسمان رنگ و نور سے نہا گیا۔ مختلف شہروں میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ گلیوں، شاہراہوں اور سرکاری عمارات کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ نوجوان سبز ہلالی پرچم لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ بڑے شہروں کی اہم عمارتوں پر چراغاں۔ قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس۔ گورنر ہاؤس لاہور میں یوم آزادی کی تقریب، گورنر بلیغ الرحمان نے قومی پرچم لہرایا۔ پشاور میں یوم آزادی کی تقریب پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ چیف جسٹس نے پرچم کشائی کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ مرکز میں قومی پرچم لہرایا۔ کوٹری، سانگڑ، نواب شاہ سمیت زیریں سندھ کے مختلف شہروں میں پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر رنگا رنگ تقریبات۔ قومی پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے بھی لگائے گئے۔ گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں بھی خصوصی تقریبات۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پر پرچم کشائی کی تقریب کے دوران فائرنگ، وائس چانسلر محفوظ رہے، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنسز کا ڈیلی ویجر ملازم ہے۔ اسے کئی ماہ سے تنخواہ کی ادائیگی نہیں کی گئی تھی۔ ملزم نے پسٹل سے 4 فائر کیے۔ فائر عمارت کی چھت پر لگے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو ایک اور تحفہ۔ اسلام آباد میں راول چوک فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو سہولیات میسر آئیں گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ہم نے یہ ملک بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوائیں گے۔ دن رات محنت کر کے ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ ملک میں تمام خوشحالی کے منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے میجر طلحہ منان کے گھر آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات، شہباز شریف نے میجر طلحہ شہید کے لیے فاتح خوانی کی۔ وزیر اعظم سویٹ ہومز راولپنڈی بھی گئے۔ بچوں نے مارچ پاسٹ کر کے وزیر اعظم کو سلامی پیش کی۔ بلوچستان کے علاقے ہرنئی کے قریب دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو پسپا کر کے تعاقب جاری رکھا۔ پہاڑوں میں گھیراؤ کے دوران بھی دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جھڑپ کے دوران پاک فوج کے 2 جوان نائک عاطف اور سپاہی قیوم نے جام شہادت نوش کیا۔ میجر عمر دہشت گردوں کا جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں چھڑکاؤ۔ بہادر آباد پی آئی بی کالونی، پی سی ایچ ایس، لائنز ایریا، گرو مندر میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا ایک اور دباؤ 16 اگست کو سندھ میں داخل ہوگا۔ دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں آج اور کل درمیانی اور موسلادھار بارشوں کا امکان۔ سمندر میں شدید طوفانی آج رات تک برقرار رہ سکتی ہے۔ ماہی گیر مزید محتاط رہیں۔ دوسری جانب پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سے 16 اگست کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔ کوئٹہ اور گردوانوا میں مونسون بارش کا سلسلہ جاری۔ پنجخور، قلعہ عبداللہ، کوہلو، نصیر آباد، جعفر آباد، تنبو، بولان، پشین، کشلاک اور ملحقہ علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب۔ صوبے میں بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث اموات کی مجموعی تعداد 188 ہو گئی۔ قلعہ عبداللہ کے علاقے توبہ اشکسئی میں 2 افراد سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں لیویز اور دیگر ادارے امدادی کاموں میں مصروف عمل۔
राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, नदी नालों का सैलाबी रैला दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। लोग अपने घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबी रैले से नशेबी इलाकों में बड़ी तबाही का खतरा। तोनसा शरीफ और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी, पीआईए का मुसाफिरों के लिए बड़ा तोहफा। 14 अगस्त की मुनासिबत से अंदरून मुल्क सफर करने पर 14% रियायत का ऐलान। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक आज़ादी के जश्न में पीआईए की जानिब से हमवतनों के लिए तोहफा है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने गवादर के करीब समुद्री तूफान और तुगयानी में फंसी कश्ती को बचा लिया। तर्जुमान के मुताबिक मशीन में खराबी की वजह से आल एमान नामी कश्ती समुद्री तूफान में फंस गई थी। अमला कश्ती को समुद्र में छोड़कर आ गया था। और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से जश्न आज़ादी के मौका पर बोट रैली, माही गिरों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कश्तियों को खूबसूरत सब्ज हलाली परचमों और झंडियों से सजाया गया।